Okay, Prospero. 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 To Salagante, to Prospero. Prospero to Benjilio. Benjilio to Bira ng Kinis. Bakabot. Ito na. Focus by Mr. Bound by Mr. Malayaw. Ibangilio. Ibangilio. Ibangilio, akin na lang. Lugol, sa Salagante. Salagante. Alapat kayo, alapat kayo. Prospero, rebound, Prospero. Joel. Lugol, rebound na yan, lupa. So, Mercado. Mercado, malapit sa pikapoy. Pinasal kayo. Sitting on the line. Okay. Salagante. Salagante. Salagante, tumira. So, Salagante. Nasubraan. Anuba. Anuba. Tumira ng 3. Lugod. Rebound by Ulang sa Martis. Win by Zero. Zero ang galing ko doon. Pinasa kay Malayaw. Diba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba yan? Mercado. Wala mo rin. Ito ang ano ba? Prospero. Foul. Foul by Mr. Ang. First personal foul by Mr. Ang. Trabilo. Trabilo. At pinasana. Pinakbuka. Evangelio. Sobrang lakas. Rebound by Mr. Number 15. Intercept by Prospero. To Evangelio. Evangelio to Joel. To Malayaw. Focus by Mr. Malayaw. This player. Amoras at 4 minutes. Good. Mabay Prospero. Prospero. Ang galing ko doon. Prospero to Evangelio. Evangelio. Foul. Foul, Mr. Ano ba? Ano ba yan? Score. What throw? By Team Martis. Second throw. First throw, wala. Second throw. Uy, hindi na. Wala yung nagawad. Mercado, wakabot. Rebound by Prospero. Prospero kay Evangelio. Ba? Muntik na mabangkas. Inuwi mo. Oh! May kasama ko. Okay. Why, Mr. Mercado. Walang kakaboy-kaboy. Mercado. Ang galing mo lang.
Galing doon. Pero kay Evangelio. Evangelio, malay kalaban. 2 points by Evangelio. Score, 3-3. And Toro, Team Martes. 3 points by Victor A. Evangelio. Juga, bawang by Mr. Number 14. Ano ba? Out of bounds. Ano ba? Ang laki mo. Ano ba? Ang laki mo. Score, so sige. In favor of Team Wakanda. Ay, wala pa pa ako. Ano ba? Komentado. 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 So, Martillo. Ano lang yung Martillo? Pangalawa na yan. Ang score. So, Sigan to A. Over by Sigan. Out. Mr. Evangelio. 35 seconds. 8 seconds in favor of Wakanda. Three points by Mr. A. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 2, 1. Okay, nagkabula. Terus pero kung sa lagante, tumira ng press, short. Yaha ka rin. Sa lagante, short lang yapon, short. Alinasa. Alinasa ko. Kuliman. Ang galing mo, kuliman. Intercept by Prospero. Prospero. Foul by Costa Paul. Bustamante. Hernandez. Dugot. Dugot by Atinasa. Atinasa by Bustiman. So, Bustamante. So, Luis Diaz. Score 15. Weber. Yes, sitting on the line, boss. 15 Weber. Wakanda. Si Los Diaz. Ang una. Hindi na. Intercept by Hernandez. Hernandez. Naliliman na ako. Umawag na siya kasi kanya mapigilan. Wow, Mr. Fernandez. Ayaw kayo mo pag-cerebrate. Nice pass. Okay, nangangali pero mo dito. Si Los Diaz. 14 shot clock. Evangelio. Evangelio. Yes, first personal foul.
14 Santa. 10, 9, 8, 7, 2, shot clock television. Shot clock television. Shot clock television. Pagtira, shot clock na. Pagtira niya, dito ko. Shot clock television. Oh, sige. Sorry. Okay, sorry. Dito mo wala yung pagtira niya. Okay, sorry. Dribble, Prospero. De los Reyes, Fernández, Domingo, Prospero, Paul, Mr. De los Reyes. Itu Alinasa. Kalagante. Lugod. Dibawa kay Mr. Santo. Alinasa. Out of bound. Bawi. Ayan po kay Jam. Out. Last out. Running for penalty. Dave Wakanda. Prospero. Akin na lang to. Bawal Balikan ko Budiman ko De Los Reyes. Ang galing. Last 2 minutes. Kalagante to Fernandez. Fernandez to Davidillo. 14 saksak. Rebound by Bustamante. Rodriguez, Iman again. Good. Rebound by Bustamante. Fernandez. Wala yung energy. Rebound by Bustamante to Dima again. Rebound by De Los Reyes. Bustamante. 3 seconds. Seconds away. 6
55 seconds. 50 seconds. Serius, serius. Serius boy na. Highlight na, Highlight highlight. na yun. Highlight boy na. Highlight boy. Oh! Go! Sige pa! 15 seconds. Ah! Diyan ka na! 10 seconds. Uy! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun, nakakabali siya. Uy! Itim yan eh. Itim, nga. It's getting on the line. Kiin na! Out. Out. Maulan na po mo sa mga iba-iba. Ipang kapoy na ilang pala. Oo, wala pa isa. Duha lang, isa. Duha lang yung ilang sa. Ano yun? Ang bus? Wala yun. Sila Revita, ilan ka ba nag-gusto? Wala ka nag-gusto. Ay, guys. Dapat bisa bulan sih. Habis bilang gimana itu? Kapis. Kapis. Bakang! Gigwan! Wow! Lamat eh. Lamat kay kutupan siya. Nice pass, nice block. Score is 37. Big goal ang Ay, Ibang by Mr. Prospero. Prospero. Ako na lang ito. May kasama pang foul. kapoy na sa champions yung mga kapag. Wala, sila na siya ka na. Kasi ang gusto na ko, pagkabugan siya. Insa. Kuan? Ito sa kusyo? Pangalan ito ba? Pwede na pala niya, una ba yun? Pwede na ito magsama. Siguro siya kabulyo. Big goal. Alam mo, Intercept by Malayo Hernandez. Urbagilio, Malayo. na! Ibang by Mr. Prospero. Sige! Tingnan na.
Foul, Mr. Damo. Sa malaki. Nagdap ko ng maglaro. Go pa. Warning for penalty. Team Wakanda. Ang oras, last 4 minutes. 14 shot na. Babay. Chavez. Go. Bra, sili up na. Last 3 minutes and 35. Substitution rep. Up na. Penalty na. Substitution. Last throw. Mula sa artist. 14 shot clock. Wala di ang mga fighter na. Wala na po. Ayun sino pa. Mati makaldasan. Ay, gabi siya. Ayun. Penalty na ha. Penalty na. Last 1 minute. Laman, gini. Sabi lang, kakakaupan ako. One point. Bakit kayo payat? One minute 20. No good. Mula sa team artist. Seconds to play. 57 seconds. What seconds. Enzo. Wait, Evangelio. Foul. Costa foul left. Four. 9, 8 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Third quarter na. Bustamante ito, Aligasa. Chavez. Luba, ano yan? Ikaw na rin dito na Aligasa. Foul. Unang foul ulit. Lalagyan mo pa. Number 3, ano ba? Penalty na kaya.
Mengabot. Masarapan, Mr. Ang. 3 points by Mr. Ang. Rebound by Mr. Chavez. Mr. Chavez. Mr. Chavez, acting na to. Mr. Chavez. Ilang sa mundo. Talagante. Wala nang videohan! Tagadili mo. Tagadili mo. Wala yan! Mr. Ang. Wala nang Mr. videohan! Ang. Tagadili mo. Mr. Prospero. Mr. Prospero. Diretso, points. Mr. Prospero. Alingasa to, Mr. Ang. Isa pa nga. Abot. Bound by Mr. Salagantin. Lower the table, Mr. Salagantin. Oras. 6 minutes and 29. Shot pa sir, shot sir. Lugod. Ano ba? Nice up. Ayan na ba? Ayan ka. Yes, seconds violation. Naglaro na. Naglaro na. Ano ba yan? Ayaw na pa na. Ayaw na pinsa. Hindi na Prospero. Prospero to Evangelio. Oh! Pwede! Mr. Prospero. Ayun sa Mr. ipasa. Evangelio. Evangelio. Wala na. Asa mo na to? Chavez, Mr. Chavez. Mr. Chavez, nawala na. Out by Mr. Chavez. Last 5 minutes. Prospero. Oh! 2 points by Mr. Prospero. Mama! Uy, gamay na lang ng light. 40, oy! Wala, mapasan naman tayo mo. 43, 56. Naway tayo. Dua-dua. Huwag niyong kalimutan. Ayaw mo ko Okay, hula. Kaya ka mo kumpiyansa. Laga. Ba, may kumpiyansa ba? 56. Oras, alas 4.
Ano ba? Ano ba? Prospero. Prospero. Prospero kung Evangelio. Hoy! 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 Nito. Bawal ka, inasa. Si Kuya Serna pa? Malayaw. Ibang banasa. Intercept by Prospero. Prospero. Tama. Intercept by Abuba. Bawal Bustamante, 14 shots lang. Sabi ko siya, Brett. Ayaw, ayaw, tanong lang. Sabi ko siya, Brett. Prospero, ang oras. Alas 12:30. Ah, Lugar, bawal ng Liman. Lima to Los Reyes. Los Reyes to... parang 29. Oh, wala na sa airport sa una. Evangelio, Cuban, by Evangelio. Sa Quezon. Working shot na. Hey! Live! Hey! Hey, boys! Hey, dalawang bisis ha. Ang oras, alauna, 32. Prospero. Mr. Prospero. Prospero. Pinatuhan. Oh, Mr. Condiman. Wagi, wagi. Wagi po lagi. Ang oras, alauna, 21. Chavez.
Prospero. Intercept by Bustamante. Rodriguez. Chavez again. Sigas. Prospero. 14 Sigas. De los Reyes. Amenaza, nahintay na. 20 seconds.